hemos estado hablando de los tres movimientos Estivemos falando sobre os três movimentos del protestantismo. do protestantismo. Habíamos visto que el primer movimiento estaba en los años 1863 Vimos que o primeiro movimento estava nos anos 1863 hasta 1900, até 1900, que era el movimiento de la enmienda cristiana, que era o movimento da emenda cristã. que habíamos dicho que odian la Constitución E que tínhamos dito que hoje a Constituição, y eran tres movimientos. El primero era un movimiento de falla, dijimos, ¿no? que eram três movimentos, e o primeiro nós dissemos que era um movimento de falha. El segundo O segundo también dijimos que era de falla. também era um movimento de falha. Y el tercer movimiento dijimos que era uno de éxito. E o terceiro movimento, o movimento de sucesso. Dijimos que el primer movimiento odiaba la Constitución, Dissemos que o primeiro movimento odiava a Constituição, el segundo odiaba la Constitución o segundo odiava a Constituição, y el tercero dijimos que amaban la Constitución. e o terceiro amava a Constituição. El primer movimiento quería enmendar, O primeiro movimento queria fazer uma emenda, ¿sí? El segundo movimiento también quería enmendar la Constitución o segundo movimento também queria fazer uma emenda na Constituição, y el tercero, ¿qué quería hacer? e o que o terceiro queria fazer? Gail y Gabriela. Elevar e interpretar a Constituição. Interpretar. Gracias. Entonces dijimos que esas historias tuvieron fracasos, Dissemos que essas histórias tiveram fracassos quizás tuvieron algunos éxitos, algunos pequeños éxitos. e também tiveram alguns pequenos sucessos, êxitos. Entonces habíamos hablado también de En Dios confiamos, Também falamos sobre em Deus confiamos. que ellos intentaban constituir, en el dinero intentaban colocar En Dios confiamos, Que nas notas de dinheiro eles tentavam colocar em Deus confiamos. ¿sí? Y luego tenemos el lema, que fue inventado en el año 1940-1950, E depois nós temos também o lema, que foi inventado nas décadas de 40 e 50, donde imprimieron más dinero. onde imprimiram mais dinheiro. Entonces habíamos visto estos tres movimientos, Então, nós tínhamos visto esses três movimentos: el movimiento de la enmienda cristiana, o movimento da emenda cristã, el movimiento judeo-cristiano o movimento judeu-cristão y el tercer movimiento, la derecha cristiana. e o terceiro movimento, que é a direita cristã. ¿Sí? También dijimos que en la primera historia ellos intentaban constituir, E também dissemos que eles tentavam construir na primeira história. lo tuvieron impreso en su dinero, Tiveram impressos em seus dinheiros, inventan el lema. inventam o lema. También tenemos una nación bajo Dios, Também temos uma nação sob Deus ¿sí? Y en Dios confiamos. e em Deus confiamos. Así que esa frase está relacionada con las dos primeras historias de falla. Então, essa frase está relacionada com as duas primeiras histórias de falha. Dijimos que en las dos primeras historias el objetivo era enmendar la Constitución, Dissemos que nas duas primeiras histórias o objetivo era fazer uma emenda à Constituição, pero ahora podemos reconocer que el objetivo mas agora nós podemos reconhecer que o objetivo ha cambiado, mudou. ¿sí? Entonces ahora vamos a ir a repasar lo que es la historia de 1798, Agora nós vamos fazer um repasse da história de 1798, el presbiterianismo. presbiterianismo, Podemos ver que hubieron tres divisiones, e nós podemos ver que houve três divisões, teniendo lugar los dos grandes despertares. tendo lugar então os três grandes despertares, En despertamentos. sí, en el primer gran despertar No primeiro grande despertamento, dijimos que teníamos el lado antiguo y el lado nuevo. dissemos que nós tínhamos um lado antigo e o novo. Voy a preguntar, ¿qué hacía el lado antiguo? Alexis, E o que o lado antigo fazia, Alexis? ¿recuerdas? Gail, ¿recuerdas? Conservar el mensaje. Conservar a mensagem.
Entonces ya sabes la respuesta del lado nuevo, ¿no? ¿Qué Então, querían hacer el lado nuevo? então já sabemos a resposta do lado novo. O que eles queriam fazer? Queriam Interpretate. interpretar. ¿Querían otra palabra? Outra palavra? Progress the message. ¿Cambiar? Progressar Yes. a mensagem, progredir na mensagem. Cambiar el mensaje, vamos a colocar. Mudar a mensagem, ele colocou. Sí, uno quiere conservar y el otro quiere cambiar. Deles quer conservar e o outro quer mudar. Lo mismo ocurre en el segundo gran despertar. E o mesmo acontece no segundo grande despertamento. En la escuela antigua Na escola antiga, también quería conservar el mensaje. a escola antiga também queria conservar a mensagem. Y la escuela nueva, E a escola nova, cambiar el mensaje. mudar a mensagem. Ahora llegamos a la tercera división, que son los fundamentalistas y los modernistas. Agora nós chegamos à terceira divisão, que são os fundamentalistas e os modernistas. Sí, fundamentalistas también querían conservar Os fundamentalistas também queriam conservar. y ahora los modernos o los modernistas E agora os modernos querían progresar, queriam progredir. ¿sí? Progresar el mensaje. Queriam progredir na mensagem. Sí, y eso ocurrió en los años 1920 E isso aconteceu nos anos 1920 a 1930. a 1930. Sí, el primer gran despertar dijimos que no estaba en el tiempo del fin, Nós dissemos que o primeiro despertamento não estava no tempo do fim. está en los 1700, Está nos 1700. ¿sí? Y el segundo gran despertar E o segundo grande despertamento dijimos que está en la historia alfa del Israel moderno está na história alfa do Israel moderno, o la historia milerita. ou na história milerita. Entonces, vamos a decir que el credo más alto del protestantismo Então, a gente vai dizer que a crença mais alta do protestantismo era esencialmente el calvinismo. era essencialmente o calvinismo. Fue el calvinismo el creador del protestantismo. O calvinismo foi o criador do protestantismo, Especialmente los presbiterianos, especialmente os presbiterianos. los líderes del calvinismo y del protestantismo, Os líderes do calvinismo e do que se protestantismo adhirieron estrictamente al calvinismo. que aderiram estritamente ao calvinismo. El segundo gran despertar fue una revuelta O segundo grande despertamento foi uma revolta en contra del calvinismo que estava contra o calvinismo y comenzó una década después. e começou uma década depois. Fue esencialmente una revuelta al establecimiento calvinista. Foi essencialmente uma revolta ao que estava estabelecido, ao estabelecimento do calvinismo. Entonces, si recuerdan en esas historias, tenemos los camp meetings, Então, se nós lembramos dessas histórias, nós tínhamos as campais, ¿sí? Las grandes tiendas, las carpas, as grandes tendas, né? donde se reunían los As adventistas barracas onde os adventistas se reuniam. y los protestantes. Vamos a decir que los adventistas no inventaron los camp meetings. Vamos dizer que os adventistas não inventaram esses acampamentos. Esto viene del segundo gran despertar. Isso vem do segundo grande despertamento. Y casi todo el protestantismo estaba haciendo eso. E quase todo o protestantismo estava fazendo a mesma coisa. Se reunían en campales, en camp meetings. Eles se reuniam nessas campais. Y los adventistas, junto a los mormones, E os adventistas, assim como os mormons, son las iglesias que resurgen del segundo reavivamiento. são as igrejas que vão ressurgir a partir desse segundo reavivamento. El protestantismo se había dividido O protestantismo tinha se dividido a lo largo de toda la historia. ao longo de toda essa história. Entonces sabemos que fue una historia, no fue una historia de unidad dentro del protestantismo, Então sabemos que não foi uma história de união dentro do protestantismo. sino fue una historia de lucha interna, Foi uma história de luta interna. ¿sí? Y es escrito como la revolución religiosa E se diz
né, a revolução religiosa de la Revolución Americana. da Revolução Americana. Porque la doctrina clave del calvinismo era la predestinación, Porque a doutrina-chave do calvinismo era a predestinação. ¿sí? Y en la Revolución Americana fue introducido esta idea que era revolucionaria para ese tiempo, E na Revolução Americana, essa ideia foi introduzida, uma ideia revolucionária para esse tempo, de que la gente tenía libre albedrío de que as pessoas tinham livre-arbítrio y que ellos podían decidir por sí mismos e que podiam decidir por si mesmos, en asuntos personales y políticos. tanto em assuntos pessoais como políticos. Entonces, en la nueva escuela Então, na nova escola, tenemos a Charles Finney, nós temos o Charles Finney. ¿sí? Él se aparta de la teología calvinista tradicional, Ele se afastou da teologia calvinista tradicional, enseñando que la gente tiene libre albedrío ensinando que as pessoas têm livre-arbítrio para elegir la salvación, para escolher a salvação, tanto en asuntos religiosos tanto em assuntos religiosos como en asuntos personales y políticos. como em assuntos pessoais e políticos. Les voy a escribir aquí Charles Finney. Vou escrever Charles Finney. En la escuela nueva. Que faz parte da escola nova. Sí, él fue un líder del gran despertar de esta nueva escuela, Ele foi um grande líder dessa nova escola, do grande despertamento. y la vieja escuela fue dirigido por otra persona que era Charles Hodge. E a nova escola foi dirigida por outra pessoa, Charles Hodge. Los teólogos, los líderes, perdón, van cambiando a lo largo del tiempo. Os líderes vão mudando ao longo do tempo. ¿Sí? Tenemos a Charles Finney en la escuela nueva y Charles Hodge en la escuela antigua. Nós temos Charles Finney na escola nova e Charles Hodge na antiga. Uno quería conservar el mensaje Um deles queria conservar a mensagem y el otro quería cambiar el mensaje. e o outro queria mudar a mensagem. ¿Sí? Entonces los teólogos calvinistas tradicionales Então, os teólogos calvinistas tradicionais se establecen en Princeton se estabelecem em Princeton y defendieron el fundamentalismo desde Princeton. e começaram a defender o fundamentalismo desde Princeton. Pero Charles Finney está asociado a una universidad y su nombre se convierte en el sinónimo de la Universidad Oberlin. O Charles Finney ele estava associado a uma universidade e o seu nome se converteu então em sinônimo de Universidade Oberlin. Oberlin. Y estas fueron las dos universidades, Oberlin E essas duas foram então as universidades, Oberlin y Princeton, e Princeton. ¿sí? Y están en el norte porque es ahí donde está la lucha. As duas estão no norte, aí era onde estava a luta. La central. Universidad de Oberlin había sido establecida A Universidade de Oberlin tinha sido estabelecida en los años 1833, nos anos 1833, directamente conectado con el segundo gran despertar, diretamente conectada com o segundo grande despertamento. porque dijimos que el segundo gran despertar está dentro de la historia millerita, Porque dissemos que o segundo grande despertamento está dentro da história milerita. 1798 a 1840. 1798 a 1840. La primera universidad en la América que había permitido la coeducación. A primeira universidade da América que permitiu a coeducação. Entonces Charles Finney insiste en recibir alumnos afroamericanos, Então, Charles Finney insiste em receber alunos afro-americanos, así también como blancos. assim também como brancos. Charles Finney insistía en que las mujeres podían tomar sus propias decisiones en lo que respecta a la salvación. Charles Finney dizia que as mulheres podiam tomar as suas próprias decisões com respeito à salvação. ¿Sí? Entonces vamos a decir que se van de la predestinación Então, eles saem do que era predestinação a ser libres pensadores. para ser livres pensadores. ¿Sí? Y comienza esto de la coeducación, E começa isso da coeducação, donde tienen afroamericanos y también
blancos. onde eles têm afro-americanos e também brancos. Y también dejan que las mujeres tomen sus propias decisiones E também permitem que as mulheres tomem as suas próprias decisões con respecto a la salvación. com respeito à salvação. Tanto la nueva escuela como la vieja escuela Desculpa. Tanto a nova quanto a velha escola dijimos que están en este segundo gran despertar. está nesse segundo grande despertamento. Vamos a decir que vamos a tener que tener mucho cuidado Nós vamos ter que ter bastante cuidado, porque el lado de la nueva escuela porque o lado da nova escola no está del todo correcto, não está totalmente correto. ¿sí? Y lo que hace la anciana Tess, lo que hizo, E o que a anciã Tess fez fue llevarnos para arrastrar el asunto de la ley dominical foi levar-nos para o assunto da lei dominical o de las enmiendas constitucionales, ou das emendas constitucionais, donde está surgiendo esto de la iglesia y el Estado. onde surge esse tema da igreja e do Estado. Entonces, cuando vamos a los modernistas, Quando vamos então aos modernistas, ellos tratan de cambiar el protestantismo eles tentam mudar o protestantismo. y parte de lo que ellos estaban enseñando E parte do que eles estavam ensinando era sobre la evolución Era de, sí, era sobre la evolución de un segundo advenimiento. era sobre a evolução de um segundo advenimento. Decían Adviento. que no es literal la segunda venida, Diziam que a segunda vinda não era literal. no nacimiento virginal, Diziam não a um nascimento virginal. ¿sí? Que los milagros de Jesús nunca habían ocurrido Diziam que os milagres de Jesus nunca tinham acontecido y que la Biblia no es históricamente exacta. e que a Bíblia não é historicamente exata. ¿Sí? Todo eso decían los modernistas. Tudo isso os modernistas diziam. El movimiento, vamos a decir, no estaría de acuerdo con este lado extremo. E o movimento não estaria de acordo com esse extremo dos modernistas. Entonces, la razón por qué esta línea, el lado nuevo, ¿sí? Y el lado antiguo, voy a decir el lado nuevo y la escuela nueva, y los modernos, esta parte que es cambiar, cambiar y progresar, Então, essa parte, porque há uma linha dividindo os modernos e os novos, ¿sí? Los hemos los dividido de antiguos. esta forma para que puedan ver la comparación que hay. dividimos eles dessa forma para que a gente possa ver a comparação que existe entre os dois Y que hay un contraste, e que existe um contraste, pero tienen problemas. mas eles têm problemas, Es porque van a la Biblia y cuestionan, porque vão à Bíblia e fazem questionamentos, pero no tienen una metodología mas não tem uma metodologia en la cual cuestionar. na qual se embasem, né? Así que van a una discusión con respecto a lo que ellos quieren pensar Então, chega uma discussão com respeito ao que eles querem pensar o lo que ellos quieren mantener. ou o que querem manter. Pero el movimiento tiene una metodología estricta Mas o movimento nosso tem uma metodologia estrita, que tanto el lado nuevo, la escuela nueva, los modernistas que tanto o lado novo, a escola nova, os modernistas no tienen. não têm. Así que podríamos decir que están tratando de hacer algo bueno, Então, eles estão tentando fazer alguma coisa boa, pero eso los guió a conclusiones extrañas mas isso os levou a conclusões estranhas, con las que no estamos de acuerdo. com as que nós não estamos de acordo. Pero esto no es de qué lado estaríamos si nosotros fuéramos un presbiteriano, Mas isso não se trata de que lado nós estaríamos se fôssemos presbiterianos, porque ustedes y nosotros no lo somos, porque nós não somos isso. ¿sí? Entonces el cometido de estos estudios fue para que rastreáramos el hilo Então, o objetivo desse estudo era para que a gente pudesse rastrear qual é a linha de todo ese hilo que nos va a llevar hacia la ley dominical. essa linha que vai nos levar à lei dominical. Entonces, esencialmente tenemos una lucha Então, essencialmente, nós temos uma luta entre los conservadores, entre os conservadores, ¿sí? Los que querían conservar, os que queriam conservar, y los liberales. e os liberais. Desde los años 1700 Desde os anos 1700 hasta el siglo XX. até o século XX. Se dan cuenta, es una lucha continua. Percebem? É uma luta contínua. Y con respecto a cuál de los dos lados se están ganando, E com respeito a qual dos dois lados está ganhando, esto va cambiando a lo largo de la historia. isso vai mudando ao longo da história. En el segundo gran despertar, No segundo grande despertamento,
La escuela nueva hizo muy bien el trabajo. A escola nova fez seu trabalho muito bem. También lo hicieron bien en la historia temprana de 1920, el tercer grupo. Também o fizeram na história precoce de 1920, do terceiro grupo. Sí, hizo un buen trabajo. Fez bom trabalho. Por lo que los fundamentalistas, Pelo que os fundamentalistas, ellos fueron apagados en los 1930. eles foram apagados nos anos 1930. Por eso su historia dura ese periodo de tiempo de 10 años. Por isso, essa história dura esse pequeno período de tempo de 10 anos. Entonces, a partir de los 1930 aparece una persona Então, a partir de 1930, aparece uma pessoa que es fundamentalista. que é fundamentalista. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Alguém lembra como ele se chamava? Gail. Gail. ¿Cómo se llamaba la persona que aparece después de los 1930? Aparece un personaje fundamentalista, ¿sí? Que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. I'm not too sure, but I'm going to say Jared Goldstein. Não estou Não. segura, mas vou dizer o Jared Goldstein. Fue una influencia en ese tiempo. Ele teve influência nesse tempo, um fundamentalista depois dos anos 1930 que surgiu. Todavía no lo hemos nombrado en los estudios. Ainda não mencionamos o seu nome nos estudos. ¿Renilde? Miller. Billy. Billy Graham. Billy Graham. Ah, Sí, Billy Graham. Billy Graham es un fundamentalista. É um fundamentalista. Él es inteligente, Ele é inteligente, ¿sí? Se empiezan a movilizar en la radio, então ele começa a se mobilizar nas rádios. ¿sí? Era lo que eran los medios de comunicación que tenían en ese tiempo. Sim, eram os meios de comunicação que eles tinham disponíveis nesse tempo. Ellos sabían cómo luchar, Eles sabiam como lutar. ¿sí? Y para la historia de 1979 E para a história de 1979, están de nuevo. eles estão presentes novamente. ¿Sí? Y en esa historia teníamos miedo de ser llamados una secta, Nessa história, nós tínhamos medo de ser chamados uma seita. ¿sí? Teníamos miedo de que el adventismo fuera llamado culto, una secta. Tínhamos medo de que vissem o adventismo como algo oculto, uma seita. ¿Y qué es lo que hace el adventismo en esa historia? E o que o adventismo faz, então, nessa história? ¿Siguen del lado de la profecía o se marchan? Eles continuam do lado da profecia ou eles seguem em frente? Ellos se van de la profecía, la dejan de lado. Eles deixam a profecia de lado. El adventismo se aleja de la profecía para que ellos no sean vistos como una secta. O adventismo se afasta da profecia para que não sejam vistos como uma seita. La anciana Tess cubre esta segunda historia A anciã Tess fala sobre essa segunda história de Billy Graham de Billy Graham y el presidente Eisenhower e o presidente Eisenhower, con un libro que se llama El Evangelismo. com um livro que se chama Os Evangélicos. ¿Sí? Esto fue una reacción de una guerra. Isso foi uma reação de uma guerra. Esta historia, vamos a decir que tuvo sus éxitos. Essa história, vamos dizer que ela teve os seus êxitos. Tienen el lema, el E juramento de la lealtad, eles têm o lema, o juramento da lealdade. hay capitalismo, Está o capitalismo. pero falla su último objetivo, Mas o seu último objetivo falha, que era la Constitución. que era a Constituição. Entonces, Billy Graham empieza a perder su influencia demasiado rápido, Então, Billy Graham começa a perder essa influência muito rapidamente. ¿sí? Como dijimos, el adventismo empieza a tener miedos de que seamos vistos como una secta y se alejan de la profecía. Assim como dissemos, o adventismo começa a ter medo de ser visto como uma seita e se afasta da profecia. Por lo tanto, el adventismo se coloca en una posición neutral. Portanto, o adventismo toma uma posição neutra. Y hoy en día sabemos que no podemos hacer eso.
E hoje em dia nós sabemos que nós não podemos fazer isso. No podemos ser centristas, Não podemos ser centristas. tomar una posición neutral. Tenemos que elegir un bando. Tomar uma posição neutra, nós temos que escolher um lado. Entonces, Billy Graham, Então, Billy Graham, él amaba la atención política. ele amava essa atenção política. Él amaba la compañía de la gente poderosa, Ele amava a companhia das pessoas poderosas. pero a veces lo hacía negligente y poco sabio, Mas isso, às vezes, o fazia negligente, pouco sábio. por lo que él comete errores, Pelo que acaba cometendo erros. a pesar de que su carrera, Apesar de que a sua carreira, él era adorado, ele era adorado, reverenciado por las masas del protestantismo reverenciado pelas massas do protestantismo. y prácticamente pierde toda su influencia. E praticamente perde toda a sua influência. Trata de unificar las diferencias que habían entre los fundamentalistas y los modernistas. Tenta unificar essas diferenças que havia entre os fundamentalistas e os modernistas. Sí, él trató de unirlos, Ele tentou unir esses dois grupos, pero luego tiende a perder parte importante de su base fundamentalista, mas logo ele começa a perder boa parte importante da sua base fundamentalista, por lo que Billy Graham empieza a perder influencia dentro del protestantismo. de tal forma que ele começa a perder influência dentro do protestantismo. Y Billy Graham en ese periodo de tiempo empieza a apoyar a un presidente, a Richard Nixon, E ele, nesse tempo, começa a apoiar a Richard Nixon, sí, presidente, presidente, y después del escándalo que ocurrió, que fue Watergate, e depois do escândalo que aconteceu, que foi o Watergate, y entonces ahí es cuando empieza a perder toda su influencia, aí desde então ele começa a perder a influencia política que tenía. influência política que tinha. Entonces él se convierte en una leyenda, Ele se converte então em uma lenda, alguien que era reverenciado alguém que era reverenciado a ese nivel mítico de estatus, a esse nível místico de status. pero pierde esa influencia y ese empuje. Mas perde então essa influência e esse auxílio que tinha das pessoas. Sí, pierde toda esa influencia que tenía en estos años. Perde a influência que tinha nesses anos. Y ciertamente para finales de los 1970, E certamente então, para o fim dos anos 1970, la influencia de Billy Graham en los fundamentalistas a influência do Billy Graham sobre os ya fundamentalistas estaba muerta. já tinha morrido. Entonces, entre los años 1960 y 70, Então, entre os anos 1960 e 1970, algo comienza a cambiar en América. algo começou a mudar na América. Ahora vamos a ver que hay tres movimientos. Vamos ver então que houve 3 movimentos. Mayla, ¿recuerdas cómo se llaman los movimientos que empiezan en los años 70? Lembra como chamam os movimentos que iniciam nos anos 70, Mayla? Eran para ayudar a las minorías. Serviam para Yo sé que ajudar si as tú lo minorias. sabes. ¿Cómo se llamaba el primer movimiento? Como se chamava o primeiro movimento? Movimento dos Direitos Civis? Movimiento de los Los derechos derechos civiles. civiles. Correcto. Sí. Ahora, otro movimiento más que se levantó en esa época, Movimento levantado nessa época, Hayane. Rayane, Movimento Stonewall. Stonewall. Sí, es correcto. correto. Sí, entonces teníamos el movimiento de los derechos civiles, Então, nós tínhamos o movimento dos direitos civis, también tenemos la revolución sexual, também a revolução sexual, ¿sí? La voluntad de elegir a una mujer para el poder sube de 1/3 a vontade de escolher uma mulher para estar no poder se levanta de 1/3 a 2/3 a 2/3 a lo largo de ese periodo de 20 años. nesse período de 20 anos. Entonces, la ley de los derechos civiles fue aprobada. Então, a Lei dos Direitos Civis foi aprovada, Hay una agencia de protección de medio ambiental que fue formada. há uma agência de proteção do meio ambiente que foi formada, El título 9 dio derechos de igualdad a las mujeres atletas.
o título 9 do direito de igualdade às mulheres atletas. 1974, Roe versus Wade fue pasada. E em 1974 foi passada a lei Roe versus Wade, foi tomada a decisão. El Congreso pasa la enmienda de igualdad de derechos. E o Congresso passa a emenda de igualdade de direitos. ¿Sí? Entonces, la mayor parte no está conectada solamente con los derechos civiles, Então, a maior parte das pessoas não está conectada ao que está acontecendo somente a parte dos direitos civis, pero también con el lanzamiento del ambientalismo mas também com esse surgimento do ambientalismo, empieza a desafiar al capitalismo americano. o capitalismo americano começa a ser desafiado. Ahora tenemos la segunda ola, perdón, del feminismo Agora nós temos a segunda onda do feminismo y la revolución sexual, e a revolução sexual, donde por primera vez las mujeres pueden hablar del sexo, onde, ¿sí? Donde por primera vez las mujeres empiezan a hablar del sexo onde por primeira vez as mulheres começam a falar sobre o sexo de la misma manera que podían los hombres, da mesma forma em que os homens podiam fazê-lo. ¿sí? Tenemos también el control de natalidad, Temos o controle de natalidade, ¿sí? Todo esto empieza a ocurrir en ese periodo de tiempo. e tudo isso começa a acontecer nesse período de tempo. Entonces, en 1863, 1900, Então, entre 1863 e 1900, vamos a ver que hubo una amenaza, recapitulando ese punto. então, recapitulando, a gente vai ver que houve uma ameaça. La amenaza del primer grupo A ameaça do primeiro grupo fueron los católicos, foram os católicos, los judíos, os judeus, el mormonismo, os mormons, los adventistas del séptimo día, os adventistas do sétimo ¿sí? dia Y los libres pensadores, e os livres pensadores. ¿sí? Esa fue la amenaza de este periodo de tiempo. Essa foi a ameaça desse período de tempo. Pero en esta historia, la amenaza ya no fue el adventismo, el catolicismo, los judíos, los mormones. Mas nessa história, a ameaça já não foi o adventismo, o catolicismo, os judeus, os mormons. Gabriela, ¿qué fue? O que foi, Gabriela? Passou a ser o adventismo. Passou a Aí não, ser... ou o protestantismo. No, Não. Então, el comunismo. En esta historia. En esta historia sí fue el adventismo. Nessa primeira história, sim, foi o adventismo. Ahora, en esta historia fue el comunismo Mas nessa segunda história foi o comunismo y el ateísmo. e o ateísmo. Gracias, Abigail. Ahora, en esta historia, ¿cuál es la amenaza? Agora, nessa história, qual é a ameaça? Vamos a ver que hay varias amenazas. Sí, no es solo una. Vamos ver que tem várias ameaças, não somente uma. As feministas, diz o Raimundo. Sí. Sí, era luego, pero al principio. Sí, vamos a decir que fueron también las feministas, el movimiento feministas. Sim, não justamente no começo, ¿Sí? mas dizemos que sim, o feminismo, o movimento feminista. Porque entra el tema del aborto. Porque entra também o tema do aborto. ¿Sí? Entonces, Roe versus Wade, el asunto del aborto, Então, Roe versus Wade levanta o tema do aborto. tenías dos grupos, E você tinha dois grupos, dos campamentos, dois acampamentos. los que apoyaban el aborto, Aqueles que apoiavam o aborto. pero también estaba el otro grupo que estaba en contra. Mas também estava outro grupo que estava contra isso. ¿Sí? Entonces, en estas tres historias, Então, nessas três histórias, la amenaza de grupo cambia. muda a ameaça de grupo. En la primera historia dijimos que eran todas estas ramas protestantes, ¿no? Y también católicos, judíos, mormones, adventistas, librepensadores. Na primeira história, a gente viu, né, que eram todas essas ramas protestantes, juntamente com os judeus, livres pensadores, adventistas, mormons. Eran la amenaza contra el movimiento de la enmienda cristiana. Era a ameaça contra o movimento da emenda cristã. En el segundo grupo, que es el movimiento judeocristiano, No segundo grupo, que é o movimento judeu-cristão, ya no son los judíos los que son la amenaza, ni tampoco los adventistas. os judeus e os adventistas já não são a ameaça. Entonces, 1940, 1950 tenemos que es el comunismo
y como dijo Abigail, el ateísmo. Então, entre 1940 e 1950, a gente tem como ameaça o comunismo e, como disse a Abby, o ateísmo. Ahora vamos a empezar a ver la historia de 1979 hasta el fin, Agora, vendo a história de 1979 até o final, ¿sí? Y después vamos a ir, si hay tiempo, vamos a empezar a conectar con la mayoría moral. vamos fazer isso e, se há tempo, vamos conectar também com a maioria moral. ¿Por qué nace la mayoría moral? Por que a maioria moral nasceu? ¿Recuerdan? Vocês lembram? Creo que ya di una pista. Eu já dei uma dica para vocês. Nacen tres movimientos, Três ¿sí? movimentos nascem. Derechos civiles, Os direitos civis, ¿sí? Tenemos, como dijo Genilde, Hayane, Stonewall. Stonewall. Gabriela, ¿quieres? Gabi quer responder. A maioria moral nasceu para lutar contra esses grupos que surgiram. La mayoría moral surgió para luchar en contra de esos movimientos que surgieron. Exactamente. Ellos nacen como un contraataque. Eles nascem como um contra-ataque. Así es. Entonces, en 1979, 1979, hasta el fin, esta última historia que tenemos aquí, até o final, nessa última história que dijimos nós que temos Roe aqui, versus Wade tenía dos grupos, Roe versus Wade, então, separou dois grupos, los que estaban a favor y en contra del aborto. os que estavam em favor e os que estavam contra o aborto. Voy a citar una pequeña porción del libro de los evangélicos. E eu vou citar aqui uma pequena citação do livro Os Evangélicos. Dice, en 1971, ¿quieres que lea todo? Sí. Voy leyendo suave, si no, No. para que traduzcan en inglés. En 1971, la convención instó a los bautistas del sur a trabajar por la liberación de las leyes estatales. Em 1971, uma convenção, então, instou os batistas do Sul a trabalhar pela liberalização de leis estatais, Para permitir el aborto, no solo en casos como violación, incesto, para permitir o aborto não somente em casos como abuso sexual, incesto y deformación fetal, sino en la probabilidad de daño a la salud emocional, mental y física de la madre. e deformidade fetal, senão também na probabilidade de dano à saúde emocional, mental e física da mãe. Entonces, en 1971, Em- una de las iglesias fundamentalistas más importantes, Então, em 1971, uma das igrejas fundamentalistas mais importantes estaba esforzándose para legalizar el aborto. estava fazendo esforços para legalizar o aborto. La gran mayoría de esa religión apoyaba esto, E a maioria das pessoas dessa religião estavam em apoio disso. pero vamos a ver que había una minoría en esa iglesia fundamentalista de Estados Unidos, Mas vamos ver que havia uma minoria nessa igreja fundamentalista dos Estados Unidos. ¿sí? Vamos a seguir leyendo la segunda cita. E vamos continuar com a segunda citação. La resolución no agradó a todos los bautistas del sur. Essa decisão não agradou a todos os batistas do Sul. La gran mayoría estaba a favor de tales abortos terapéuticos, A maioria estava em favor de tais abortos terapêuticos. pero una pequeña minoría objetó que el aborto era un asesinato. Mas uma pequena minoria disse, então, alegava que o aborto era um assassinato. Y otra pequeña minoría argumentó que debería ser legal en todos los casos. E outra pequena minoria argumentou que o aborto deveria ser legal em todos os casos. Entonces aquí comienza esa lucha dentro del fundamentalismo. Começa então essa luta dentro do fundamentalismo. Los grupos dentro del protestantismo que estaban a favor del aborto y en contra del aborto. Então, os grupos dentro do protestantismo que estavam em favor ou contra o aborto. La división, sin embargo, no cayó a lo largo de las habituales líneas conservador-moderado. A divisão, entretanto, ela não se deu ao longo dessas linhas habituais do conservador moderado, Sino más bien la división fue a lo largo del espectro del anticatolicismo. senão que se deu ao longo desse espectro do anticatolicismo. Así que si tú eres anticatólico, Então, se você é anticatólico, eras pro aborto. você é pró-aborto.
Y si eras pro-catolicismo, lo contrario. E se você é pró-catolicismo, então o contrário. Um anti-aborto. Antiaborto. Gracias. Entonces, ¿no veías una amenaza en el catolicismo? Então você não via uma ameaça no catolicismo. Si no veías una amenaza en el catolicismo, estabas en contra del aborto. Se você não via uma ameaça no catolicismo, você estava contra o aborto. Entonces tenemos los que están a favor y en contra. Nós temos então aqueles que são a favor e os que estão contra. Entonces, cuando esta posición de término medio sobre el aborto cambia, Então, quando essa posição de ser neutro com relação ao aborto muda, cambia abruptamente. muda tragicamente. Y en conjunto con el surgimiento de otras cuestiones morales. E em conjunto com o surgimento, com o levantamento de outras questões morais. ¿Qué hizo que hubiera un cambio súbito? Então, o que fez, o que provocou essa mudança súbita? Porque no solo fue el tema del aborto. Porque não se tratava somente do tema do aborto. ¿Alguien recuerda más un poco esa historia? Alguém lembra um pouco mais dessa história? Lo que provocó eso, O que ocasionou isso dijimos que no solo fue el aborto, não somente foi o aborto, fue la desaparición foi a desaparição de los establecimientos evangélicos en el norte y el sur, dos estabelecimentos evangélicos tanto no norte como no sul, y el surgimiento de nueva lideranza, nuevos líderes. e o surgimento de novos líderes. Ahora, Harold John Okenga O Harold John Okenga y sus aliados neoevangélicos e os seus aliados neoevangélicos o nuevoevangélicos ou novos evangélicos habían intentado forjar una coalición haviam tentado forjar uma coalizão interdenominacional de evangélicos interdenominacional de evangélicos en torno a una posición postfundamentalista coherente. em torno de uma posição pós-fundamentalista coerente. Okenga se va a convertir en un líder importante en ese movimiento de reforma Okenga se converte em um líder importante nesse movimento de reforma, conocido como neoevangelicalismo conhecido como neoevangelicalismo o nuevo evangelicalismo. ou novo evangelicalismo. Entonces, sus raíces se encuentran en la controversia teológica entre los fundamentalistas protestantes Então, o seu surgimento se encontra na controvérsia teológica entre os fundamentalistas protestantes contra los liberales protestantes, contra os liberais protestantes, o lo podríamos llamar modernistas. ou que a gente também chama de modernistas. Entonces, hay un cambio de lideranza, un cambio de liderazgo. Há então uma mudança nessa liderança. El crecimiento de las iglesias bautistas O crescimento das igrejas batistas y separatistas fue el aumento del fundamentalismo. e separatistas causou o aumento do Todo esto fundamentalismo. en la Conferencia del Sur y al finales de la década de 1970. Tudo isso na Conferência do Sul e no fim da década de 1970. Jerry Falwell se empieza a esforzar por despertar a sus compañeros O Jerry Falwell, ele começa a se esforçar para acordar os seus companheiros. ¿sí? Entonces, en esa historia empezamos a tener a Jerry Falwell, a esta persona, Então, nessa história, a gente começa a ter a atuação do Jerry Falwell. él se esfuerza por levantar, por despertar a sus compañeros separatistas Que começa a se esforçar para despertar os seus companheiros separatistas. de los peligros de la degeneración moral. Separá-los dos perigos da degeneração moral. ¿Sí? Está diciendo hay una degeneración moral en nuestro país. Ele dizia que havia uma degeneração moral no Tenemos país. que levantarnos para luchar. E que eles precisavam se levantar para lutar. Entonces, a principios de los años 70, Então, no início da década de 1970, a los fundamentalistas no les importa todos estos cambios. não importava para os fundamentalistas essas mudanças. Entonces, este pequeño grupo al que le importa no tiene poder. Esse pequeno grupo que se importa com o que está acontecendo não tem poder. Entonces, hay este cambio de lideranza Então, há essa mudança na liderança. y esos que eran parte de ese pequeño grupo
E esses que faziam parte desse pequeno grupo, incluyendo a Jerry Falwell, que incluía o Jerry se Falwell, convierten en los líderes del fundamentalista. se convertem então nos líderes do fundamentalismo. Sí, porque los fundamentalistas no tenían esa necesidad de luchar contra lo que estaba ocurriendo. Porque os fundamentalistas, eles não tinham necessidade de lutar contra as coisas que estavam Fue Jerry acontecendo. Falwell Foi o Jerry que Falwell empieza a levantar y decir, vamos a hacer cambios porque hay una degeneración moral en nuestro país. começa a se levantar e dizer que precisam ser feitas mudanças porque existe uma degeneração moral no país. Entonces, ahora vamos a comparar y contrastar Vamos então fazer uma comparação e contraste. la nueva derecha cristiana, A nova direita cristã, sí, que la tenemos aquí en este periodo de tiempo, que temos aqui nesse período de tempo, que es el movimiento conservador cristiano, que é o movimento conservador cristão, que se va a fusionar a finales de los años 70, que vai ser fundido a fins dos anos 1970, que fue dirigido por Jerry Falwell, que foi dirigido por Jerry Falwell, ¿sí? Son los teleevangelistas. os teleevangelistas. Ya están en ese periodo de tiempo donde hay televisión ahora, hay, Já estão nesse período de tempo, então, onde existe no televisão, solo radio. não somente rádio. Entonces tienes Jerry Falwell Então, temos o Jerry Falwell y Pat Robertson, e o Pat Robertson, que son los fundadores de este grupo que se va a llamar la mayoría moral que são os fundadores desse grupo que vai se chamar a Maioria Moral y la coalición cristiana. e a Coalizão Cristã. Entonces, si comparamos este grupo Então, se nós comparamos esse grupo con el primer grupo, que es 1863 a 1900, com o primeiro grupo, que está entre 1863 e 1900, que dijimos que condena la Constitución, que condena a Constituição, 1979 a la Segunda Avenida, de 1979, a Segunda Vinda, este grupo, ellos van a levantar la Constitución esse grupo vai alçar a Constituição, como que fue diseñada por una nación cristiana. como tendo sido projetada, constituída por uma nação cristã. ¿Recuerdan cuánto tiempo duró la mayoría moral? Vocês lembram quanto tempo durou o movimento da maioria moral? Creo que es una pregunta más sencilla. 60 anos, disse. E aí? Fue un periodo de tiempo breve, 10 anos, estão falando? 10 años. 10 anos. Exacto, fueron 10 años. Entonces, volvemos a recapitular y ya estamos por finalizar. Então, vamos só fazer uma recapitulação e a gente já está por terminar. Los tres movimientos que llevaron al lanzamiento de la derecha religiosa Os três movimentos que levaram, então, que provocaram essa direita religiosa a surgir, son el movimiento de los derechos civiles, o movimento dos direitos civis, ¿sí? La segunda ola del feminismo a segunda onda do feminismo, y el tercer grupo, Stonewall. e o terceiro grupo, o Stonewall. ¿Sí? Eso fue lo que hace que la mayoría moral se levante a atacar esos tres grupos. Isso faz com que essa maioria moral se levante para atacar esses três grupos. Se alza y fue la amenaza ahora. Ela se levanta e agora isso se trata da ameaça para eles. Y vas a tener una respuesta protestante. E vai ter uma resposta protestante. Era una respuesta retrasada Era uma resposta retardada, porque tenía que verse ese cambio de lideranza, porque era necessária essa mudança na liderança. pero viene con este lanzamiento de nuevos líderes, Jerry Falwell. Mas ela vem com esse levantamento de novos líderes, como Jerry Falwell. Ahora hay una nueva amenaza. E agora tem uma nova ameaça. Ya no son los judíos como en los 1863, 1900, Já não são os judeus como entre 1863 e 1900. no son los judíos, no son los católicos, Não são os católicos. no son los adventistas, Não são os adventistas. ¿sí? Es cualquier persona que no sea la definición de un verdadero americano. É qualquer pessoa que não seja a definição de um verdadeiro americano. Americanos que sean afroamericanos, Americanos afro-americanos, inmigrantes, imigrantes, musulmanes, muçulmanos,
pero también está dentro del contexto de esto de la revolución secular, Mas também a gente entra no contexto da revolução secular, por lo que entran mujeres, pelo que também entram mulheres, LGTB, as pessoas LGBT, ¿sí? Socialistas, socialistas. ¿sí? Entonces ahí vamos a ver este grupo, ¿cuál es su amenaza ahora? Ya no son las mismas amenazas que ocurrieron en los primeros grupos. Então a gente vai ver nesse grupo quais são as suas ameaças agora. Não são as mesmas ameaças dos primeiros grupos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Alguma dúvida até então? ¿O algo que quieran agregar? Algum aporte que vocês queiram fazer? Justo essa parte em cima, Sí. minha dúvida é se eles eram de fato anticatólicos ou pró-católicos, ou se isso era como um rótulo. Se você era anti-aborto, então como despectivo, você então é pró-católico. Porque tem essa tradição protestante, né, que se entende ser anticatólica. Bueno, hizo una pregunta, Gabriel. Sí. Si de esa parte de arriba, Sí, los anticatólicos y los procatólicos. ¿qué significaría? Porque hay una tradición evangélica de que tienes que ser procatólico, de verdad, o que tienes que ser anticatólico. Entonces, ¿de verdad eran anticatólicos o procatólicos? ¿Qué relación tiene que ver con el aborto? Esto ocurre en esta rama, ¿no? Dijimos, Tudo acontece nessa porção aqui. ¿sí? Donde vas a tener estos dos grupos. Você vai ter esses dois grupos Siguen siendo protestantes, que continuam sendo protestantes, pero que vamos a decir que ellos ven al catolicismo mas vamos dizer que eles veem o catolicismo de una forma en que no están de acuerdo, de uma forma em que eles não estão de acordo. ¿sí? Esa es esa rama la que estaría a favor del aborto, Essa rama que estaria a favor do aborto. ¿sí? Y este grupo, o sea, este grupo que no está a favor del catolicismo, ¿sí? Que no están de acuerdo con los católicos, Esse grupo que está contra os católicos estaría de acuerdo con el aborto, estaria de acordo com o aborto, y este grupo que está a favor de los católicos estaría en contra. e esse grupo Em a favor dos mentalidade. católicos encontra o aborto Sí. em mentalidade. Sí, vamos a volver a ese punto. Vamos voltar aqui então a esse En la porción del libro, no sé si lo leímos muy rápido, de los evangélicos, Não sei se a gente leu muito rápido nessa citação do livro dos evangélicos. dice, los grupos dentro del protestantismo Diz que os grupos dentro do protestantismo que estaban a favor del aborto y en contra del aborto, que estavam a favor e em contra o aborto, la división dice, sin embargo, a divisão diz, entretanto, no cae a lo largo de las habituales líneas conservador-moderado, não cai então ao longo, não se refere então à linha desse conservador moderado habitual, sino más bien al parecer a lo largo del espectro del anticatolicismo. senão vai para o lado do espectro do anticatolicismo. ¿Sí? Entonces, si tú eres anticatólico, o sea, en esa rama del protestantismo, Então, se você é anticatólico nessa rama do protestantismo, eras pro aborto. você era pró-aborto. Sí, ese es el punto que se había hecho. No sé si he aclarado tu duda, anciano Gabriel. Sí, yo creo que mi punto es que es como un pretexto, ¿no? Si eres un buen protestante, Ujú. eres anticatólico, Sí. y luego eres anticatólico, eres pro aborto. Exacto. Y viceversa. Exactamente. Es como se usaban esta idea, ¿no? O eres pro o anticatólico, ¿no? Então, era como que usar essa nomenclatura era somente um pretexto, eles usavam isso como uma arma, porque, na verdade, se você é um bom protestante, você automaticamente é um anticatólico. Exacto. Voy a poner así.
¿vale? Porque todo esto está aconteciendo en este periodo de tiempo. Recuerden que Roe versus Wade fue en los años 1974, Tudo isso está acontecendo nesse período de tempo. Lembrem-se de que Roe versus Wade foi em 1974, donde empiezan a haber estas divisiones, onde essas divisões começam a acontecer. que como dijimos al principio no le están tomando importancia, Que no começo eles não estão dando importância para isso. pero luego sí empiezan a darse cuenta y decir esto está en contra de la moralidad de nuestro país, están degenerando las cosas. Mas depois eles começam a perceber e dizer que isso está contra a moralidade do país, que eles estão degenerando as coisas. Y voy a agregar un poquito más. E vou falar um pouquinho mais. Un cambio dentro del mundo fundamentalista Uma mudança dentro do mundo fundamentalista rehace sus estructuras de poder. refaz as suas estruturas de poder. Los amantes del catolicismo antiaborto Os amantes do catolicismo antiaborto se van a volver los líderes del mundo fundamentalista, se tornam, então, os líderes do mundo fundamentalista. ¿sí? Y otro punto que quería hacer, E outro ponto que eu gostaria de fazer, ellos van a iniciar una respuesta, eles vão começar, então, uma resposta. y esta respuesta es la mayoría moral. E a resposta é a maioria moral. Entonces tenemos la historia de la mayoría moral, Então, nós temos a história da maioria moral, en la que vamos a ver a los evangélicos protestantes nessa em que nós vamos ver os evangélicos protestantes unirse a un determinado partido político. se unindo a um determinado partido político. Vale. ¿Hasta aquí alguna duda? Alguma dúvida? Até aqui. Vale, vamos a finalizar con oración. Abigail. Es interesante ver también que en la primera historia de quienes veían la amenaza, É importante ver também que na primeira história daqueles que viam essa ameaça, estaba relacionado con el pecado de Caín. Sí. isso estava relacionado com o pecado de Caim. Pero en la tercera historia Porém, na terceira história, está relacionado con las mujeres y la comunidad LGBT, essa terceira história está relacionada às mulheres e à comunidade LGBT. aunque habían otros como el socialismo, pero estos dos tienen un impacto hacia el género. Embora haviam outros grupos, como o socialismo, etc., mas esses dois que ela mencionou estão relacionados com o gênero. Correcto. Que es pues parte de nuestra prueba, si lo vemos también en el mensaje profético de Eden. Que está relacionado com a nossa prova e a gente vê isso na mensagem profética do Éden ao Éden. Pero ahora el Señor sí nos hizo entender el protestantismo, su historia del protestantismo. Mas agora o Senhor nos fez entender a história do protestantismo, Pero este es solo una parte, es como, digamos, una burbuja, mas isso é somente como uma bolha, uma pequena parte. porque la derecha no solamente es el protestantismo, Porque Ujú. a base da direita não é somente o protestantismo. hay más. Existem mais componentes. Exacto. En la primera historia, como dijo Abby, recuerden que se centraba en el tema del sábado. Então, exato, a primeira história ela estava centrada, como disse a Abby, no tema do sábado. Sí, tenemos el pecado de Caín. Nós temos o pecado de Caim aqui. Y en esa historia se va a centrar en el género. E essa história se centra no gênero. Sí, es algo que teníamos que colocar también. Isso é algo que a gente também deveria mencionar. Entonces, esos tres movimientos van a sacudir a los Estados Unidos, Então, esses três movimentos vão sacudir os Estados Unidos, lidiando con los asuntos de raza, lidando com os assuntos de raça, sexismo sexismo y sexualidad. e sexualidade. ¿Sí? Los derechos civiles, raza
os direitos civis, raça. La segunda ola feminista, sexismo. A segunda onda do feminismo, sexismo. Y el movimiento de Stonewall con la sexualidad. E o movimento do Stonewall com a sexualidade. Vamos a terminar aquí por tiempo. Agora nós vamos terminar por tema do tempo. Si me acompañan en oración. Oração. Querido Dios, te damos gracias Querido Deus, te agradecemos por estas historias que Anciana Tess nos ha mostrado, por essas histórias que a Anciã Tess nos mostrou, que hemos podido conectar nuestros hilos que nós temos podido, que nós podemos conectar essas linhas para poder cómo estamos en nuestra historia para ver onde estamos na história y para poder identificar cuáles son los problemas que hay en nuestra generación. e para identificar quais são os problemas que existem na nossa geração. Gracias, Señor, por tu misericordia, Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, por tu bondad pela tua bondade y por la paciencia que has tenido para con nosotros. e pela paciência que o Senhor tem tido para conosco. Te pedimos que nos acompañes en este día, Te pedimos que o Senhor nos acompanhe durante este dia, que podamos seguir repasando estos estudios que nós possamos continuar repassando esses estudos para poderlos entender correctamente. para entendê-los de maneira correta. Te pido una bendición por los alimentos que vamos a tomar ahora. Te peço uma bênção sobre os alimentos que vamos ter agora. Gracias por el alimento físico, espiritual que nos has dado. Obrigada pelo alimento físico e espiritual que o Senhor tem nos dado. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus. Amén. Amém.